एटा होची चना शाग। हां चना शाग। चना शाग ये होची जेंते दुब्बो घास भलिया। बाबू तुम एटा खाइथिला पूर्वरु? हां कोना हंटर मु खाइछि। खाइछो? चना शाग दुब्बो घास भलिया बढ़िया लगे मते। हां मते टिके बनेबा आउ तासे तो कोन बनेबा मा? आउ कांची करिबा कखर फूल पिठा देसी देसी आइटम पूरा एकदम माँ सबू जोगाड़ जोगाड़ कर सारे तो क्विकली चलतु स्टार्ट करवा आज रेसिपी। आपण समस्त बहुत बहुत स्वागत है सासु बो थाली को। आज आपण मान बहुत सारा डिमांड थी देसी देसी रेसिपी सब नहीं के आस बोली तो से आमे प्लान कलु माँ जहाँ जहाँ देसी जिनस पाउछंती से सब जिनस आपण प्लान करके नहीं के रेसिपी आनिबु। आ वीडियो गुड़ा भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जमा भी भूलंतु कहीं विलेज सीरीज आसिया जाऊँगी आ बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो आगू अच्छी आपण ये तो आरंभ मात्र। तो चलते क्विकली स्टार्ट करवा आज वीडियो देखिए माँ सब कौन प्रिपरेशन कले। ये जो देखुंट कांजीर पूर्व प्रिपरेशन एक्चुअली कौन हुए ना माँ ये जितेक आमर जहाँ सब पखाड़ डेली भात पड़गले जो पानी पूरे पखाड़ करती तार उपर उपर पानीटा माने टिके चकुड़ देकरी भातटा को से जो उपर उपर पानीटा को बाहर करी रखी थांती। आउ सेथिरे बाकी माने उषुना पखाड़ हो कि अरुआ पखाड़ सबूर पानी पड़ी पड़ी की थाए। आउ सेथिरे प्रत्येक दिन पेजटा जो बाहर भातर गाली साला परे तो से पेजटा को भी मिसाती। तो एमती करी 3 ରୁ 4 दिन रखिला परे ही जायकि सेटा खटासटा बढ़िया से आसी जाए। आउ सेटा को ही यूज करी कांजी बनाती। हाँ एथिरे आपण चाहिए अरुआ भात हो कि टिके अरुआ चाउल पकईकरी भी जदि अरुआ भात पाखे ना तो अरुआ चाउल भी टिके परे माने कांजी बनैला बेले यूज कले से भल बहलिया हो। तादरे 4 चमच लूण पकेली तापरे हळदी गोटे बड़ चमच माने एटा हमर से जो पानी रखी थिले सेइथरे माने अंदर भात पड़िबा ना केवल जो तोनी पानी कहती ना भातर ऊपर पानी आ किछि अरुआ भात सब मिसिकरी आ डेली पेज पुरोथिल टिके टिके सब मिसिकरी आ कांजी पई परिबा देखंतो एठी सब रेडी हेछि। मूला ता सहित हला मूला बीन छुई आ ये हला अमृतभंडा अधरे भी बैगण अच्छी आउ ये धनिया पत्र पड़ो कोबी फूल कोबी कोबीर नाड़ यहाँ हूँ आम बाटर मोटा पोई ना सरु सरु पोई आउ जो सरु जुण पोई कहते ना मुझे नाड़ टे नहीं आसी आईटा है कंचा लंका रसुण एटा छुंका हो ना पड़िबो ना ये पड़े सब तार धरे पड़िबो। ओके आ सारूटा बेसी छ के खाइबा को राजी होंदे ना अल्प पकेछि माने एतक परिबा सब यूज हो सेतिरे सब पड़िबो ता धरे माने एटा कोन फुटी गला परे के फुटी आसिले ता धरे सब पड़िबो। ओके आ पड़िबो कांगी ना तळ लागि जिवो टिके आ सेटा कोन माटी हांडी रे प्रकृति रे होउतला किंतु एबे तो माटी हांडी रो व्यवहार नहीं चुली रो व्यवहार भी एते नाही चाहिए करि परथंती करि तो पारली आ एथरे गैस रे बसे देछि आ तो ये फुट्टी पड़ो तापर बाकी तक जिंस सब पके एबे मु सब परिबा को एका संगे रे पके देछि कंचा लंका रसुन सब फुट्टी गेलै ना तापर सब परिबा पके देछि। एक्चुअली एल्युमिनियम थाली रे ये जो एल्युमिनियम डिक्चीटा व्यवहार करा कथा नुहे कि आम फुटे दे सांगे सांगे ताको स्टील डिश रे अजाड़ी दबा एबे हे फुटी आसलानी ताको परिया पत्र सब पके दीची घोड़े दूची सांगे सांगे फुटे ये जो परिवा सब कांजे रे पड़थिला मु देखे दउचे हे एटा रसुण पड़थिला गोटिके रसुण आउ ये होचे अमृतभंडा है सब सिझी जाइछे। अच्छा सब सिझिला परे जे के ताको हां छुंका मारिबा बीन छुई आउ जो कोन होचे मूला 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 त मेन मूला एटा कोबी नाड़ सब परिया मार कर मु बैगन भी पकेछि किंतु टिके लेट रे पकेथिला धळा दिसथांता टिके माने देखा गला कलर टिके कम आउ
ଇଏ ହଉଛି ମୂଳା ହେଇ ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ଏବେ କଣ ଛୁଙ୍କ ମାରିବା ମା? ସବୁ ସିଝିକି ରହିଛି। ଏବେ ଛୁଙ୍କ ଏବେ ମାରିଦବା। ଖାଲି ଛୁଙ୍କ ମରା ହବ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବି ତା ଦେହରେ ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅରୁଆ ଭାତ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେଇଛି ହେଲା। ଏମିତି ପାଣି ପାଣି କାଞ୍ଜି ହୁଏ। ଏଇଟା ହଉଛି କାଞ୍ଜିଟା ହଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ ବେଶୀ କାଞ୍ଜି। ମୁଁ ଏବେ ଛୁଙ୍କ ମାରୁଛି ହେଲା। ଠାକୁମା ଆମର ଯୋଉ କରିଥିଲେ ଯୋଉ କାଞ୍ଜି, ସିଏ ସବୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହଉଥିଲା, ହାଣ୍ଡିରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ ହଉଥିଲା। ସବୁ ଦିନେ ଭାତ କିଛି ଆଉ ଭାତ ଥିଲା ମିଶିକିରି ସବୁ ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଖଟା ହେଇଗଲେ ତା ଦେହରେ ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର ପଡ଼ିକିରି, ଆଗ ଏତେ ପରିବା ପଡ଼ୁନଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସବୁ ପରିବା ପଡ଼ିକି କରେ। ହଁ ଠାକୁମା କାଞ୍ଜି ଯୋଉଟା କରିଥିଲେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଛୋଟବେଳେ ଖାଇଥିଲି ସେଥିରେ ଯେମିତି ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ବାସ୍ନାଟା ଗୋଟେ ମାମୁଁ ଘର ଯାଇଥିଲେ କଣ, ସେ ମେଞ୍ଚେ ଖଣ୍ଡେ ଭାତ କିରି ପୁରା ଥିଲା। ହଁ ସେ ଭଲ ଲାଗେ କାଞ୍ଜିଟା। କାଞ୍ଜିଟା କ'ଣ ମାନେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ଯୋଉ ମାନେ ବାସ୍ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭେରାଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଛୁଙ୍କାର ନା କ'ଣ ହବ? ପ୍ରକୃତରେ କିନ୍ତୁ ଛୁଙ୍କ ହଉଛି ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଛୁଙ୍କ ହବ, ଫୁଟଣ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ପଡ଼ିବ ଉପରେ। ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର? ହଁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ରସୁଣ ଆଉ ମେନ୍ ଇଏ ବାସ୍ନା ଆଉ। ରସୁଣ ଛେଚା ଆଉ ତା ଉପରେ ଏଇ ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ପଡ଼ିବ। ଏତିକ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମାନେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏମିତି ସିଧା ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଡେମ୍ଫ ଛଡ଼ା ହେବନି, କାରଣ ବେଶୀ ରାଗ ହେଇଯିବ। ଯାହାର ଖାଇବା କଥା ସେ ଖାଇବେ। ମାଙ୍କର ପୁରା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ହୁଏ ଏଇଟା। ମୁଁ ସେମିତି ଆଡ଼ୁ ସଡ଼ିକି ରୋଷେଇ କରିଦିଏ। ରସୁଣଟା ବାଡ଼େଇ ଦଉନ ଟିକେ। ହଁ ମୁଁ ଛେଚି ଦେଉଛି ତାକୁ ଟିକେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳକୁ ଯୋଉ ତରତରିଆରେ ମା ପୁରା କୋଉ ରେଟ୍ରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ତାର ପତା ନଥାଏ। ମା ଏ ଯୋଉ ରସୁଣ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବିନି, ସେମିତି ରଖିଦେବି। ରସୁଣ ଚୋପା ଛଡ଼ା ହେବନି, ଖାଲି ଛେଚା ଦରଦର ଛେଚା କରିବ ହେଲା। ଫୁଟଣ ଟିକେ ଅଧିକା ପଡ଼ିବ। ହେଇ ତମେ କାଞ୍ଜିରେ ମାପି ଚୁପି କିଛି କଲେ ସେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ହେବନି, ସେମିତି ଟିକେ ଅନୁମାନ କରିକି ସବୁ କରିଦେବ, ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମାପିଲେ ଭଲ ହବ ନା ସେ ଯୋଉ ଛୁଙ୍କ ହଉଛି ନା, ସେ ହିଁ ମେନ୍ ଜାଣିଛ। ପୁରା ମୁଠେ ରସୁଣ ମେନ୍ ରସୁଣ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ। ପୋଡ଼ା ଛୁଙ୍କଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ କି ମୁଁ ଭାବେ ପୋଡ଼ିଯିବ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଆଗତୁରା ଢାଳି ଦିଏ। ନା ଆରେ ସେ ରହିଲା ଭିତରେ ଯାଇକି କିଛି ବାହାରିବ। ଆରେ ତୁମେ କହୁଛ ଡାଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ମିସ୍ କରେ ସେ ଟେଷ୍ଟଟା। ମା ଆଗରୁ କ'ଣ କରିବେ, ଡାଲି ଛୁଙ୍କ କରିବେ ହାଣ୍ଡିରେ, ଏବେ ସେ କଡ଼େଇରେ ଡାଲି ଛୁଙ୍କ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ବାସ୍ନା ହୁଏ ସେ ଡାଲିରେ କହିବାର ନାହିଁ। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବନାମ, ଆଉ ଲେଟ୍ କରନା ଖାଇବା। ହଁ ହେଇଗଲା ତ। ସେ ଯୋଉ ବାସ୍ନା ହେଲାଣି ନା, ସରିଗଲା। ଖାଲି ଧନିଆ ପତ୍ର ତା ଉପରେ ପକେଇଦବା। କାଞ୍ଜି ତ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ, ସେ ଶାଗ କରିବା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଶାଗ, କଖାରୁ ଫୁଲ, ଆଉ ବାବୁଙ୍କର ତାୱା ବାଇଗଣ ଭଜା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। କାଞ୍ଜିଟା ତ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ବେଶୀ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ଅର୍ପିତା ତ ଲଗେଇଛି, ସେ ତାର କ'ଣ ପନିର ତରକାରୀ କରିବ ହେଲା। ସିଏ ତ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ହେଇଗଲା ଆମ କାଞ୍ଜି ରେଡି। ଆଉ ତାପରେ ବନିବ ଏବେ ଶାଗ, ଆଗ ଟିକେ ଫୁଟଣ ଚଣା ଶାଗ। ହଁ ମା ପୁରା ଚଟାପଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଲିନିଂ, ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏ ଯେଉଁ କ୍ଲିନିଂଟା ମାନେ ମୁଁ ଶିଖିଛି ମୋ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ, କାହିଁକିନା ବିନା ଅସନା ମସନା କରି ସେ ରୋଷେଇ କରିବେନି ଜମା। ତାପରେ ରସୁଣ ଯିବ, ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଛେଚା ଟିକେ ରଖିଥିଲି ଚୁନ କରିକିରି। ଏତିକି ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି। ଚଣା ଶାଗଟା ଆମ ଏପଟ ସାଇଡରେ ବେଶୀ ସବୁବେଳେ ଶାଗରେ ଟିକେ କମ୍ ଦେବା ହେଲା କି। ହଁ ମାନେ କଥାରେ କହନ୍ତିନି ନା, ଶାଗ ଅଲଣା ମାଛ ଲୁଣି, ତେବେ ଜାଣିବ ରାନ୍ଧୁନି ଲୁଣି। ଠାକୁମା ବେଶୀ ଢଗ ଶିଖଉଥିଲେ ବସିକି। କହନ୍ତି ତ ଶାଗ ଟିକେ ଅଲଣା ହେଲେ ଭଲ। ଆଉ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ପକେଇବନି? ହଳଦୀ ନା, ହଳଦୀ ପଡ଼ିବନି। ଏ ଶାଗ ଟିକେ ଭାରି ଟାଣ ଶାଗ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇକି ରଖିଦେବ। ଖାଲି ଘାସ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି। ବହୁତ ଟାଣୁଆ ଶାଗ କିନ୍ତୁ। ମାନେ ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଥରେ ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସିଝିବ। ଖାଲି ଥରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକିରି ତାପରେ ସିଝା ହବ।
ए शाग को मैंने सब खाई कमेंट रे जणेबे आउ केमती भी करंती ता भी जणेबे ताकि नेक्स्ट टाइम आमे हले भी जानिबा ना केमती करन आमे तो गोटे वे जानचे कि आलू बैगण पड़ी कि ये शाग को एमती टिके अधिक समय सिझिबो ना ताको एमती गोळेबा ये बेसी पानी भी छाड़ूने ना मां ना फ्राई छाणी देइतिन ना ताको एमती जदी छाणी किरी पकई तांतो ताले से पानी बाहर तांतो किंतु मु ताको छाणी किरी अलगा रखी देइतिन ना सेइतमे ताउ टिके सिझिबो आउ टिके सिझिबो कखार फूल पिठा करिबेन ना ता देरे रसुन कंचा लंका आउ ए जीरा चामच पकोछि कखार फूल एठी आसी माने मन शांति हबो खाई सारी भी तापर जे जा खाओ खाओ माने से कंडीशन एते मते पसंद ताको टिके बाटी दे गिरी तापर पिठा याकु बुडे किरी पिठा करिबे बे कोन से जो लंका रसुन घुरे दे कि तापर चावल पके आउ घुरे दो किर मु लुण पके दुछि हैना बेसी लुणिया हेले भी खराब लागिबो मु 1.5 चमच भलिया लुण पके दिली आउ ये हळदी टिके पकोछि अल्प हळदी हैला तो एकाथरे पके आउ थरे घुरे देबी तापर बे फूल सब धुआ धुए की रेडी हो जाइए पुणी बुड़ा कखार फूल ताको बेसन दे छाणीले भी बहुत टेस्ट है किंतु बहुत चावलटा बेसी भल तेल भी रहे ना छाणीले चावलटा क्रिस्पी हबे और बढ़िया भी एडे एडे टेम्पर एडे भल लागिबो ए डेम्पो सहित चोबे की खाइबो बहुत भल लागे अल्प टिके तेल दे करी खाली भजा देते ना सब तेलपट सेक सेकरी ताको बाहर करबा पूरा गोटा गोटा अच्छी किंतु बढ़िया से पूरा सब हो भी जाइए कोबी गुड़ा पूरा बढ़िया से अच्छी हेला कांजी आमर रेडी बैगणटा तावा भजा करी खाली टिके जीरा पकईचे सामान हल्दी लुण गोले कि तवा भजा कर हाँ हाँ ए हळदी लुण गोले की रखीचे एटा मोर भारी फेवरेट तेल उठे देछि खाली आउ थरे आ टिके गोळे दबा किछि पड़नी खाली होलो लुण हळदी नै कि लुण हल्दी ताधरे मारी जीरा फुटे तो हां रेडी हो गला हमर बैगण तावा भजा ता भोजन होई जे चना साग कोन जोई भोजन एटा देसी भोजन देसी कोन तो मिलुची कहते एटा को जोई भोजन मिलुची एगुडा सब कांजी पनीर तरकारी आउ कखार फूल पिठा कांजीटा बहुत टेस्टी हेची मां को हातर कांजी एथरो फर्स्ट टाइम खाइलो एटा कखार फूल मेन होची टिका परिवा रोसेर स्टाइल ना पूरा जतिबा खाइ जाई परिवा ही बहुत टेस्ट लगे सब तो आज गोटे देसी थाली कंप्लीटली देसी थाली बहुत भल लगी निश्चय आपन को जदि भल लगी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आउ कमेंट रे लिखि जणेबे कि आगो को केमतिका सब देसी रेसिपी आप देखा चाहते बहुत सारा चेंजेस हवा जाऊँगी आपण बहुत सारा नुआ नुआ रेसिपी आसा जाऊँगी तो आज वीडियोटा ये एंड करा पुणी काली देखा और किसी नुआ रेसिपी सहित रहिलु।